ममता बनर्जी कल नॉर्थ बंगाल में थी। पीएम मोदी भी इसी इलाके में थे। इस दौरान ममता बनर्जी बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार पर जबरदस्त अटैक करती नजर आई। केंद्र सरकार पर बंगाल के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, इसीलिए मोदी सरकार बंगाल के लोगों का हक छीन रही है, योजनाओं का पैसा रोक रही है। लेकिन ममता बनर्जी डरेगी नहीं, झुकेगी नहीं। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो राशन आता है उसमें मोदी की फोटो होती है। उन्हें भूखे रहकर मरना मंजूर है, लेकिन उस राशन को नहीं खाएंगी जिस पर मोदी की फोटो हो। ममता बोलते बोलते इतने तैश में आ गए कि उनके मुंह से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द निकल गए। हालांकि जैसे ही ममता को गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत सॉरी भी कहा। আপনি কেউটে সাপকেও বিশ্বাস করতে পারেন, অ্যাটলিস্ট পোষ মানাতে পারেন, কখনো কখনো যারা সাপুরে পোষ মানাতে পারে, কিন্তু বিজেপি পার্টিকে জীবনে বিশ্বাস করবেন না। 50-50 তাহলে তোমার নাম কেন থাকবে? বলছে রেশন দোকানে রেশন যাবে, তাতেও প্রধানমন্ত্রীর ছবি আর বিজেপির লোগো থাকবে। খেতে পেয়ে মরে যাব, তবুও আমি বলে দিচ্ছি যে আমি ওর মধ্যে যাব না। সরি, আমি উইথড্র এ ওয়ার্ড আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে রাগের চোটে। ममता यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि सांप पर भरोसा कर लें लेकिन बीजेपी पर नहीं। এই যে বলেছিলাম না, বলছে আবাস যোজনায় আবার নাম লেখান। বিজেপি অফিস থেকেই দেখুন এফআইআর করেছে, যাকে ফোন করেছিল কল নাম্বার দিয়ে এফআইআর করেছে, যে আমাকে ফোন করে বলছে তুমি আবার নতুন করে নাম লেখো। আমি বলে দিয়েছি আমার নাম তো লেখা আছে, তোমরা তো 3 বছর ধরে দাওনি, আমাদের প্রশাসন আমাদের দিয়ে দেবে বলেছে। আবার নতুন করে কেন নাম লিখবো ইলেকশনের জন্য? নতুন করে নাম লেখা মানে তোমার নামটা বাদ দেয়া। মনে রাখবেন, আপনি কেউটে সাপকেও বিশ্বাস করতে পারেন, অ্যাটলিস্ট পোষ মানাতে পারেন, কখনো কখনো যারা সাপুরে পোষ মানাতে পারে, কিন্তু বিজেপি পার্টিকে জীবনে বিশ্বাস করবেন না। ममता ने कूच बिहार की रैली में बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कांग्रेस और लेफ्ट को निशाने पर लिया। ममता ने कहा कि बीजेपी बंगाल के लोगों का अपमान कर रही है। सीएए के नाम पर बंगाल के लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बंगाल के लोग डरते नहीं है, लड़ते हैं। ममता ने कहा कि मोदी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस समेत सभी विरोधी दलों का अलायंस बना था। इस अलायंस का नाम उन्होंने दिया, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट बीजेपी से मिल गए हैं, इसलिए अब बंगाल में इन पार्टियों के साथ कोई दोस्ती नहीं है। ममता ने कहा है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों ही लड़ रही हैं। মনে রাখবেন, বাংলা যদি বাঁচে তবে দেশ বাঁচবে। বাংলাই দেশ গড়ে দেবে। বাংলায় ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্সের নাম আমার দেয়া। সিপিএম কংগ্রেস যদি বলে ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স, বাংলায় কোনো ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স ওদের সাথে আমাদের হয়নি, দিল্লির সাথে হয়েছে। ওটার নামও আমার দেয়া, করে দেও আমার। তাই ওই ভাওতাবাজিকে প্রশ্রয় দেবেন না। এরা বিজেপির সাথে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে তৃণমূল লড়াই করবে কংগ্রেসকে এখানে, তৃণমূল লড়াই করবে সিপিএমকে এখানে, তৃণমূল লড়াই করবে বিজেপিকে এখানে, ইডির বিরুদ্ধে, এনআইএর বিরুদ্ধে, সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে, সব এজেন্সির বিরুদ্ধে।